Na našim putovanjima upoznajemo slučajne prolaznike naših života. Neki su vredni toga da su s kaficu malo više proćaska i da se na kraju obavezno uslika neka fotkica za uspomenu. Guys, it's so crazy that we're vlogging on both cameras. Yeah, we don't have a time. Yeah, we don't. Yeah. A neki su poput Buba Švaba, idealni za izbegavanje. Ali, iskreno, vetrovi i Antarktika su mi dobro produvali pamćenje. Ti nebitni su se istopili u zaboravu. O njima nije ni reč. Reč je onim bitnim prolaznicima, los importantes, onima koje vredi zadržati u sećanju i za koje vredi pričati priče. A ova priča počinje na kraju sveta, na kapiji Antarktika, Ushuaia ili Ushuaia, izaberite sami. You have a wonderful day in Ushuaia, the southernmost city in the world. Thanks for your attention. Pre nego što počne, zadržat ću se na nečemu što je svima nama zajedničko pre svakog putovanja. Ranac. U njemu nosimo mnogo više od svakodnevnih stvari. Pored novčanika, ključeva i dokumenata, uvek se nađe nešto što nas definiše i što nas povezuje. Za mene je u rancu uvek fotoaparat, a za njega vrećica dobre kolumbijske kafe. Niti se on bavi snimanjem, niti ja proizvodim kafu, ali put je bio isti, entuzijazam isti, samo ranac i snovi različiti. Dovoljno za prvo upoznavanje, a kada mi je rekao da će mi praviti društvo do Husky parka, pomislih SOS, listo. Ujutru izašli smo sa broda i uputili se pravo u Husky park. Prvo što smo zatekli ispred luke bilo je taksi, taksi, taksi. Cena je bila prava sitnica pa smo se ljubazno zahvalili i otišli. Ali kako? Nismo ni sami znali. Samo smo želeli da se tragovi na našem putovanju isprepletu sa tragovima Huskija. Međutim, sudbina je odlučila da pomeša malo više tragova na našem putu. Upoznali smo novog amiga, Emanuela, lokalnog stanovnika Ushuaie. Nas dvoje nismo mnogo razgovarali jer nismo govorili istim jezikom. Ali to nije bila prepreka. Vozili smo se ka Husky parku,
I baš kada smo pomislili da ćemo samo stići na odredište, desilo se nešto još lepše. Trenutak koji nas je, iako neplanirano, povezao i otvorio vrata prijateljstva, a zajedno s tim i još lepih odredišta u ovim predelima koje nam je Emanuel nesebično pokazao. Iceberg. Which iceberg? It's not an iceberg, it's bigger than an iceberg. Antarctica. Yay! We are seeing Antarctica. Here is the South Pole. And where are we now? We'll be around here. Exactly. We are here, and this is Argentinian Antarctica. Yes. So. And this is the part that we do in the cruise, Exactly. and then we come back. Exactly. Pay attention to the clothes. Now we have Gore-Tex. That was the clothes they used. The real clothes they used in that time. Imagine, That is the real clothes they Yes. used in that time? imagine when it was super windy and snowy and raining. I don't know how they survived. They were Vodka. maybe. Okay, follow me this way. They could weigh 60 kilos. This is Gala, and also they are sisters. And she's very lovely. She come here. Look, do you see? Yeah, all She lives husky here are now. very lovely. Yes, all of them. Hola, Gala. If you want to pet. Haskiji su pravi profesionalci kada je reč o izdržljivosti i energiji, savršeni za rad u ekstremnim uslovima, što ih čini idealnim za ovakve avanture. Međutim, Haskiji nisu samo naši saputnici u ovom parku, već su odigrali ključnu ulogu u istraživanjima Antarktika, naročito tokom legendarne ekspedicije Ernesta Shackletona iz 1914. Kada je njegov brod Endurance ostao zarobljen u ledu, Shackleton i njegov tim oslonili su se na ova čudesna stvorenja kako bi preživeli i nastavili svoju misiju. Haskiji su nosili opremu, hranu i vodu kroz guste snežne predele, omogućavajući istraživačima da nastave svoj put. Njihova sposobnost da prežive u ekstremnim hladnoćama i rade u timovima pod ogromnim naporima učinila ih je nezamenljivim partnerima u polarnim ekspedicijama. Danas, kada pomislimo na Antarktik, ne možemo a da ne pomislimo na Haskije, koji su postali simbol istrajnosti, nade i opstanka u najtežim uslovima na svetu. Unbelievable. I know.
Expo. ¿Qué es lo más interesante de estos perros para ti? Pero de la raza en particular, Sí, de esta raza. no, la capacidad de la energía que tienen para arrastrar objetos pesados, la energía habitual que tienen, que siempre tienen las ganas de estar así activos, y la forma de comunicación que estoy aprendiendo yo acá trabajando con los perros. Que puede ser generalmente con todos los perros, pero yo lo empecé a vivir con ellos acá. Okay. No tenía conocimiento de cómo interactuaban o cómo se comunicaban entre ellos, que actualmente si veo un grupo de perros sé cómo están, en qué condición de ánimo están, si están con ánimo de agresivo o con ánimo de amistad. Okay. He said that he's about these dogs. He loved the energy they have daily, the energy to carry people in the thread, and also he understands now how they communicate each other between the dogs. He can know what the dogs saying between them. So for him it's been amazing to understand the language. Oh. Now he can know what is the communication between them, and for him it's very amazing that. No todos los perros son iguales, hay perros que te transmiten si quieren salir a correr con el trineo, o hay perros que no. Entonces vos cuando vas con el arnés a buscar un perro al trineo, vos sabés si ese perro tiene ganas de correr o no, y ya automáticamente tomas la decisión de si llevarlo o no. Okay. He say when it's snowing and they take the land, so he automatically he knows the dogs want to do it or he don't want to do it. So he take the decision. No, I'm not gonna take this one. I don't wanna take this one because they love to do it. Sometimes they don't. They're lazy. They don't want to do it. So he understands it now. He's able to almost speak with them. They understand. He understands the mood of each dog and everything. Oh, nice. It's my favorite. It's my favorite dogs. He is Bam Bam. Nakon što su nas Husky oduševili svojom izdržljivošću i neverovatnim sposobnostima, nastavili smo da istražujemo Ushuaiu, a sljedeće na listi bilo je Let's go to eat. un restorante fenomenal. Posvećen najvećim fudbalerima svih vremena, mesto koje prosto vrišti od strasti prema igri i vrhunskim sportistima. Sad, da ne bude zabune, nisam neki fudbalski ekspert, niti imam veliku strast prema dresovima, ali hrana, to je već otra kosa. Mašala, svaki zalogaj je bio kao gol u posljednjem trenutku, pun pogodak, keriko, toliko ukusan da te ostavi bez daha. Atmosfera u restoranu bila je kao na utakmici, muy bien, sa puno energije. A domaćin nas je ugostio kao stare amigose sa osmehom i pažnjom koja je sve upotpunila. I za sam kraj utakmice poslao nam tople pozdrave. Hola, 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 ¿cómo andan toda la gente de Serbia, de Colombia, de Perú, de todo el mundo? Acá está Natalia, que es una genia, se vino a comer acá a la pizzería Dieguito. Esta es la pizzería más austral del mundo, en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Tenemos de todo, acá son unos sándwiches hermosos, que me ayudó acá mi amiga Natalia a promocionarlos en la página que es Dieguito Ushuaia, así que métanse en el Instagram. Natalia, gracias por venir. Espero que la pasen muy lindo. Gente, un abrazo gigante para todo el mundo. Abrazo grande.
kraju, kako mi je Emanuel rekao, idemo ka kapiji raja. ¿Cómo se llama esto? Puertas al cielo. Say again? Gaze to the sky. Gaze to heaven. Gaze to heaven. That's in English. Gates to heaven. Okay. Let's go. Hey, Colombia. Oh shit. Andres! Nothing. Una selfie. Everybody. Everybody. Argentina. Colombia. Argentina. Colombia. Where are we going now? Sí, Puerto. Puerto, no Puerto. No, Puerto. Oh, we are so dark. I need to set up my camera. Fuck, I don't see. Okay. Yeah, good. What? Oh, wow. Here is so nice. La Cabana. La cabaña. La Cabaña. All right. Drvene kućice smeštene među drvećem. Miris sveže kafe, zvuk tišine. Que increíble. To je bila ona kapija raja o kojoj mi je pričao. Pogledaš i odmah znaš da je to trenutak koji vredi poneti sa sobom. Inače, prelepo mi je. Već sam nekoliko puta bila u Ushuaju. Ushuaju zovu kapiju Antarktika. Ovde sam sa nekim društvom, sa nekim društvom iz Kolumbije i iz Perua. Ovo je Andres. Andres, how are you? Are you feel drunk? I'm drunk. What about you? No, I'm not drunk. I drink coffee. Yeah. Cheers. Živeli. Jubali. Salut. Salud. Salut. Salud. Cheers, mate. What else? I don't know. Oh, you're making a video. Yeah. Ovo putovanje nije bilo samo fizičko, već i emotivno. Susret sa novim prijateljima i pričama koje nestaju na jednu kartu sveta. A kad smo već do karte, iskoristila sam trenutak da pitam Emanuela gde se na karti nalazi Husky Park. Emanuel, where is here Husky Park? Husky Park. Yeah, where is here Husky Park? Husky Park está por acá. Where are we now? Sí, es por acá. Valle de Tierra Mayor. Sí, eso es más allá. Es por acá. Portal Esmeralda y acá está el Husky Park. Dok je prstom pažljivo pokazivao tačnu lokaciju, moj pogled je lutao po neistraženim delovima Ushuaje, mestima koja još nisam imala priliku da obiđem. Yes. Okay, be careful. Why me? I didn't drink nothing. Iako je ovo mesto označilo kraj mog istraživanja Ushuaje i zatvorilo jedno poglavlje sa ovog putovanja, drugo se tiho budilo pod vetrovima juga ka Drakeovom prolazu, ka beloj tišini. Na samom kraju sveta, gde kompas počinje da se koleba, gde sunce nekad ne izlazi danima,
a ponekad ne zalazi uopšte, počinje granica između poznatog i uglavnom nepoznatog. Antarktik. Zemlja bez krune, bez jezika, bez naroda, samo vetar, led i tišina koja odzvanja kroz večnost. Ovde vetar ne duva, on zavija, nosi priče koje ne traže svedoke, priče o kitovima što pevaju pod ledom, o pingvinima što leže jaja u sred zime, o krvi koja se ne ledi jer život ovde zna da se prilagodi. Prvi su došli u senci brodova, ostavivši tragove u snegu kao tihe putokaze za buduće kapetane i moreplovce. Danas dolazimo sa kamerama, sa nekim podacima, ali priroda ne otkriva lako svoje tajne. Čeka tiho na svog časovničara da otkrije tek neki delić. Antarktik te ne prihvata, ali te podnosi. Pitanje je da li čovek može da podnese njega. Ne snagom, niti znanjem, već tišinom i strpljenjem. Tako je i pod ledom u tišini čekala jedna od najvećih polarnih priča. Endurance, brod koji je potonuo. Pre više od 1 veka pronađen je netaknut na dnu Vedelovog okeana. Ime na krmi i prozor njegove kabine još uvek stoje. Led ga je sačuvao kao duh prošlih vremena. Istraživači su probili led, a priroda im je omogućila pristup, kao da je sve bilo spremno za otkrivanje. I sada, dok gledamo u Elephant Island, jedinu nadu Shackletonove posade, jasno je da priča nije samo o brodu, već o istrajnosti, sreći i duhu istraživanja. Endurance možda jeste potonuo, ali legenda je isplivala. I baš kao što je taj brod nakon više od veka ispričao svoju priču, i mi sa ovog putovanja nosimo svoje. Priče koje ne nalazimo u knjigama, već u susretima, u ljudima, u trenucima koje ne ostavljaju trag u snegu, već u srcima. I dok ostavljamo iza sebe ledenu istoriju i ekspedicije, polako uplovljavamo u nove, one u potrazi za sopstvenim snovima sa rancem na leđima. A sada bih vas vratila na početak. Na kafu. Ne običnu kafu, već onu koja spaja ljude, koja miriše na prijateljstvo, haskije i na Antarktik. U srcu Kolumbije, na visinama istočnih Anda, porodica Zaluga proizvodi Café La Fortaleza, kafu koja nije samo proizvod,
već priča o strasti, tradiciji i ljubavi prema prirodi. Na plantažama u Silvani na 1600 metara nadmorske visine raste kafa prepoznatljiva po delikatnim notama i bogatom ukusu. Za Andresa kafa nije samo posao, već misija da svetu pokaže lepotu i ukus Kolumbije. U svakom zrnu ove kafe postoji neka priča. A naša je počela od Ushuaie, takozvane kapije Antarktika. Kad smo već ponovo do nje, vreme je za Gracias Especial, jednoj posebnoj osobi na kraju sveta. Hvala, Emanuel. Gracias, Emanuel. Thank you, Emanuel. Parcero, de verdad, gracias. En el momento que hicimos conexión, cuando nos encontramos en Ushuaia, fue un momento muy bacano y aquí todos le estamos agradeciendo por haberlo conocido. Te llevas todos nuestros corazones, Emanuel. Hvala ti mnogo, Emanuel, na svemu. Uy, ahí le mandaban a decir que lo queremos mucho, Sí. en el idioma de nuestra amiga. Y pues, parce, nada, muchísimas gracias y pues bueno, nos queda un Ushuaia más para vernos. Ella lastimosamente se va y pues, mi hermano, en estos días lo llamo y le cuento todo. Un abrazo. Na putovanjima ne tragamo samo za mestima, već za pričama, za ljudima. Neke zabeležimo kamerom, neke ostanu samo u pogledu, u osmehu ili u mirisu jutarnje kafe. A sve to na kraju stane u jedan ranac. Okay, Steve, I love you. I love you too. I really nice to meet you. I hope I will see you somewhere around the world. And I appreciate your time. And you're very kind, sweet, blah blah blah. And I talk too much. Yes, you talk too much. And I don't like it. It's okay. I love you, baby. I love you too. Bye. Bye. I kada se vratimo, možda na isto mesto, ali ne kao ista osoba, shvatimo da nije važno koliko smo daleko stigli, već koga smo putem pustili blizu. Jer ponekad se najveće bliskosti rode tamo gde smo mislili da smo samo prolaznici. A blizu nekako uvek ostanu oni s kojima kafa nije služila da nas razbudi, već da nas zbliži. Oni koji ne nestanu kada se folder zatvori, već nastavljaju da žive između kadrova, u poruci. U sledećem vidimo se negde u svetu. Nos vemos en la laguna parte del mundo ili see you somewhere in the world. Yo-ho, mirno more, mornari. I, šta je ono na horizontu? Magla, ništa. Uplašila sam se da su bubaš švabe. Plovite punim jedrima, amigosi.